Alright, so ngayong gabi sa atong first Wednesday night sa October. Dili makanina si Brother Christian. So we talk about the finality of the roping ba? Alright, sa mga three options. So ato na iampo. Ay hapit na, musugod na ang pag-atok. Kay sunod-sunod bang ulan karon, di ba? Oh, kagabi grabing ulan. Bot nga, ano nga nagbaha di sa kanang hagdanan diya. Abi ko nalimtan pagbutang sa atok ba, kanang stairs bitaw nga. Diyanan sa mga panday. Agoy, nangabuslot man ng atok. Gibutang diya. So, naas dodong diya, naa. So, translator na ko, uy, so muna nga kanaog diya sa hagdanan. Alright, so tingali sa pag-siminto tingali diya sa pag-complete sa mga poste. Base ko mga sharp object, mga bugat. O tingali, ginungdang ano nga, nga buslot. Alright, so nagtukaw si Arnold og palaya sa tubig. So nalabaw na karong adlaw, wala man trabaho tungo kay sayo pa nag-ulan. Kaya maunta na ako nga ipatrabaho diya. Pero salamat sa Ginoo sa pagkontrol. Alright, kaya kining tingulan mo lungtad kini hangtod December, January, siyempre summer, April, May, di ba? Alright, so mauna nga importante yun nga maatopan. Bahala na bisag dili makumplito. So ako lipay na ko nga masugdan anytime this month ang pag-atok. Alright, so breaking news, murag di ko katuo. USA President Trump, biktima sa coronavirus. Positive daw, ingon sa CNN. O giyang asawa, pero he is in and out of the hospital. O paingon sa White House. Alright, na-surprise ko. Because ba ni Trump nga ang flow ko no, mas terrible kaysa coronavirus. Ko na, uy, naunsa naman. Mas daghan ko na namatay sa flow kaysa coronavirus. Ambot na si Trump. Alright. Sa inyo, as Pilipino, kaya hapit na may lang eleksyon. Isa may maayo nga mudaog. Si Biden ba? Kailan na sila? Tulo, upat. Napaybaye nga nga kandidato usap. Alright, so let us pray for their coming election. Okay, so mauna atong duha ka announcement. Ay tungod sa atong panahon nga sama nini. Alright, so iampo na to na ang atong mga suwat sa blackboard. So number 1 gaya ang COVID. Alright, so iampo na to ang trucks distribution. Kung hinaot pa nga ang gospel trucks nga ang supply okay ra. Sabi niyo sa panahon nga sama nini, lisod ng evangelism, lisod. So, kani usa sa nindot nga pabaagi sa mga tao karon nga stay home, apil ang mga Bible believers, so gospel tracts giyon. Daghan ang panalangin sa gospel tracts. So, mao na
Nga nabalik-balik na to. I treasure that. Itong primerong nagpastor dire. Trucks distribution gayon. Nga kining kubos nyo nga alagad, mo'y gigamit. See? Dilit Pastor Sariga. Alright. Ilugong mo, DL Mode. Kung isgutan sa kanang mga evangelists, writers of Christian books. D.L. Moody was saved also under the gospel tracts. Di ko malimot na sa history sa iyahangap kinabuhi. Ang nag-witness sa iya taga-gospel tract. Primero, wala pa sa taga-gospel tract. Witnessan sa shoe repairman. Nagpa-repair siya sa iyang sapatos ba? Nag-witnessan siya sa shoe repairman. Ikasabaan niya. Ago, pagkuha niya na, pag-claim niya na sa iyahang nga kining sapatos, iyang gamit. Samot iyang kasuko, kaya na gospel track, hindi butang. Sumod na gaya gilabay daw, gilabay. Diya na po susulod, gilabay niya. Tanawara, how God Diyos, samtang wa sa ginabuhat sa mga naa, tanaw niyang gospel track niya gilabay. Get this. Gikuha niya. O siyara. Sa iyang balay. He read it. Bao na. He became D.L. Moody. Christian writers, Christian book writers. Evangelist ba to? Si D.L. Moody. Alright, so ato nga ipahaom atong kagalingon sa atong kapagbalik sa fundamental basic may tungod sa atong Merkules Bible study and prayer meeting. So muna nga pag-ampo importante gyud. Kay ang pag-ampo kini alang ni sa ato nga tanan. Both the unsaved kinahanglan nga ang modawat sa kaluwasan, kinahanglan nga moampo, ginatawag as sinner's prayer. So mauna. Okay, so asa sa Biblia, nag-ampo, alang sa kaluwasan. Pila ka po, pananglitan, di publican, sa Luke chapter 18, duwa sila nag-adto sa templo aron sa pagampo. Ang primero nag-ampo, religious leader, Pharisee. Taas ang iyang pag-ampo sa Pariseo. He prayed to God about his self-righteousness, good works. Huwag yung mag-amen. Huwag midungo, gayahat pa sa langit iyang mata. Unang kantik sa Luke chapter 18. So, muna, i-criticize niya pa ang publican. O tingali sa iyang corrupted kind of lifestyle. I'm not like this. Hello. O this publican. Huwag siya mag-amen. Pero ang publican, siya ay nagsunod. He did not lift up his eyes towards heaven, but he bowed down and smote his breast. Amo na natawag, sinner's prayer. Bisag walay repentance, maura kaya po. God, be merciful to me a sinner. Simple na. And Jesus Christ stopped and said, I tell you, this man went home saved rather than the other. So mo na, karong gabi na kining lesson, what a good testimony that Habakkuk is all
a blessing to all of us. Habakuk, to niya Bible sa Habakuk. Now, kung gagamit mo sa trail of blood, sa daily bread, mo ni, kagapon ba ni o kanina, 7. Pero mo lagi na, sometimes, ang mga religious articles will relate to us more than what they give to us, you see, sa maong ministry sa nagsugod sa daily bread, dili ta malimot na dihan mga fundamental Bible Christianity gyapon. Alright, so mo na nga oras lang kuwang nini. Habakuk, to niya Bible sa Habakuk, chapter 1 gyud. Ya, proceed kita sa chapter 2. Bisag sa daily bread, maura gyapon ang title, How Long? Alam mo ba, daily bread? Alright, so usahay, ang kuwan sa daily bread, mga babae. Mga babae ang mga, kung matawag na to, teacher sa daily devotion. Okay, so Habakuk chapter 1. Okay, so manindog kita, manindog kay paguman ni verse 2. Usab ko magsige tabi si pastor nya palimot magsulti ninyo na mag-sit down, nakamunal na bahala mag-sit down. Habakuk chapter 1. Now Habakuk propeta ni siya. God speaks to His people Israel first, and also to the Greeks, Gentiles, through Habakuk, the prophet. Wa pa sila Biblia, wa pa sila complete Bibles, Old Testament. Wala, written pa, you see, sa parchment. Alright, so verse 1 nanto, the burden ka na, gibugaton, problema, ni Habakuk, og mao nga siya, naggasto og oras pag-ampo. Parang po nining the burden, you see that the COVID-19, you see, involved the world, the people of the world, worldwide. So the burden which Habakuk the prophet did say, how long, O Lord, how long shall I cry? Prayer na, dili cry nga maghilak. Bagay, ubana sa paghilak, okay gyapon atong kinasing-kasing nga pag-ampo. O Lord, how long? Muna ato problema. Pag pag-ampo, mga ayotas gano, diha dayon, di ba? Tubag. So mo na si Habakuk nagreklamo siya, buo nangutanan si Habakuk. O Lord, how long shall I cry? And thou wilt not hear. Sige sa ampo, lugan na sa pag-ampo. How long, Lord? My prayer to be answered by thee. Even cry out unto thee of violence. Sama ra gyapon sa COVID-19. Ito pa, violence gani. Gira sila doon. Pinatya na. And thou wilt not save. See? So mo na, kung ato ipadayon pagbasa ito sa 3 o 4, murag nagreklamo si Habakuk. Ngano ba no nga inampo ko. May tungod yung problema. Nalambig itang imong pinili nga naso. Ngano man nga wala magyapon o tubag diha sa kaluwasan sa mao nga problema.
Okay, mag-ampo ta, amana mo lang yun ni takna, panalangin yung pagpapadayon sa pagpakaon sa mga kalag sa panahon nga sama nini. Salamat Ginoo sa mga pipila, may mabagatawan nga niya karon. Sa ngalan ng Ginoo Hesus, kini ako ang ginapangayo, ipaabot pagpasalamat sa imahal nga ngalan. Amen. Alright, so daghang salamat. Alright, naka-experience ba mo ni ene? Naka-experience ba ko ni ene? Nga dugay na tayo nangayo sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo, ang ano nga wa mangyapon kito bag, dugay na. So specific ang mention diri ni Habakuk sa iya nga ampo sa Ginoo nga sulbaho diyo si ang violence, unrighteousness, contention. Wow. Verse 3, why dost thou shew me iniquity and cause me to behold grievance, forswearing, and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Paabot yun ni Habakuk, yun siya ang problema, yun siya sa society, sa panahon siya ang pagtinabuhay sa mga prophet. So, na-appeal po siya sa problema. So, muna nga murag, nagreklamo na si Habakuk, pero ang kanindot ni Habakuk ay Christian. Saved. Bisag saved, usahay, may questions kita. Nga ano man, nangingon sa Diyos, Jesus Christ in the New Testament, ask and it shall be given to you, to us. Pero gano man, nga, sahay, dugay. Atong hinangyo sa mga, gyapon. So, na itong problema. Gano man, problema ganun sa mga propeta sa Old Testament, kita pa. Mo na nga, murag iya nga gibasol ng Diyos. Murag isingil niya ba ang Ginoo? Di ba? Tanong sa verse 3, why dost thou shew me iniquity? Muna, kaya mga problema sa kalibutan tungkol na sa iniquity because of sin. And cause me to behold grievance. Yan mo na? Forswearing and violence are before me. Oh, Diyos ko, di na ako man. And there are that raise up strife and contention. Dili sa yon. Ikaw, alagad sa yun, mga propeta sa muna. Some of the prophets were put to death. So muna, nga si Habakuk, nag-experience siya nila nga problema. Now, Lord, how long? Si Kanawara. Panaingon ako, time rin yung oras nila. Natanaw, ang iyaha nga kini pag-paabot sa iyaha nga reklamo sa Diyos, no, magyapon din kung gitubag sa Ginoo. Diyos nga nga gitubag, sumon na ang imong pulong, is being set aside. Ang imong nga pulo, ang imong gisaad, na kanang mga out of context, magbasa sila ng the law, sa verse 4, therefore the law is not referred one-sided, referred to the moral law, 10 commandments. No, the law speaks of the word of God. So therefore, the law is halaka. Marang isa pag-ampong, dugay wak ito ba, sa manay Diyos. Wa malagi, nagluya malagi ni mong pulong. Wa man mo nigip, tubag. Kaya nga ako nga-prayer sa mga na. Akong gihagyo sa imo, pinasubay sa imong pulong. So therefore, the law is law and judgment that never go forth. Judgment gani, pagkastigo sa Ginoo, panimalos sa iya, sa mga dautan nga gibuhat sa mga nasod sa pinili niya nga nasod nga maong Israel. So why is it, Lord, that you are silent, you say, about justice? Pariragya po na, judgment, justice, that never go forth.
for the wicked that compass about the righteous. Uy, ang mga dautan makasala, you see, overtaken, you see, gikontrol, you see, ang mga katawan nga nagasayad sa imo. Alright? Problems di ba? Kung dili. Problema. Pero ang kanina dotra, ay siyempre natural man na. Tao rin mo siya bakok. Samar kay tao. Sa tao raman ta. We have limitations. Pero kanina dotra ni Habakuk, nga si Habakuk was truly saved. Tinuuray yun. At tinarong iyang relasyon sa Ginoo. Sawa pa di siya ipili sa Ginoo nga propeta. Tanawa sa verse 12. Muna Habakuk's testimony to Jehovah. Sa verse 12, art thou not from everlasting? Tanawa ra. Bisag ka na ra. About the existence of God. Sa ito pa, the pre-existence of God. Mo na siya, theology speaking. God was from everlasting to everlasting. Thou art God. Now, if you want to go out right, start right. How to start right? Start with God. See? Art thou not from everlasting? Pero balik na sa reklamo. How long will I pray? O Lord, my God, mine Holy One. Mine Holy One, we shall not die. O Lord, thou hast ordained them for judgment. And Almighty God, thou hast established them for correction. That somewhat is controversial, di ba? Basaho na to sa verse 3. Agto sa verse 4. Pero dili na sa verse 12. Ang bot na lang. So, na. It's one thing to be saved, but it is another thing, you say, to grow in our Christian life by faith. Saved by faith, live by faith. So, na listen, mga ni Habakuk, dili na to. Wow. So, na, lukso na lang ta. Sa, matawag pag-asa, in English, ng mga statements, just because of the silence of God, long silence of God, it does not mean that God will not answer our prayers. Kaya sa Bible yun. Sabi ka na, bisagani diri sa chapter 2. Pero, gawasan ng pulong spelling niya, W-A-I-T, ang sama na, wit. Ya, usa pa. Gamuabay sa pulong nga wit. Ang sama ng wit, sa pinulungan na to, hulat. Ay, pagdali. Kaya gusto mo ito mo dali, di ba? So, muna, dahil pang-apolo, be patient, pailobe. Ang terrible pag yun nga word, perseverance. Agoy. So, salamat. Salamat nga mo na itong Diyos nga bisag usahay, may tumpawa kita sa maong nga temptation, nga ato na panigla ng Diyos. Diba? Pero, back to God. If it comes to our spiritual relationship with God, muna, ang kapital gayon ni Habakuk. His right and proper relationship with God regarding salvation.
So yung gigamit ka pulong diri save sa mga na tungod sa pagluwas niya sa mga problema sa kalibutan ka. Diin siya nagapuyo. O mauna nga kita, na-tire sa'yo na ka na, unsa nga year ka ni. Pag-experience ni Habakuk sa iyang long time prayer, so niya, dugay nga mga taas nga pag-ampo, way tubag sa Dios. 626 BC. 626 BC. Manor, this is Scofield. See? Alright, so, ako balik ko, nga prayer is our responsibility and opportunity before God. Both to the unsaved and also to the saved. Sa unsaved, sinner's prayer. After we understood, after we have been enlightened about God's plan of salvation, so we ought to pray a sinner's prayer before God. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So muna ito, i-mention, may tungod sa duwa ka tao, sa religious leader, the Pharisees, and the other one that went into the temple to pray, a publican, a tax collector, o mo ka na, nga tax collector mo, ray, dito bag sa Ginoo, sa iya nga, sinner's prayer. Pero ang self-righteous, religious leader, Pharisees, God did not care. Jesus Christ did not care. Did not care. Did not care. Of course, Jesus Christ heard, but Jesus Christ did not answer. Kaluoy sa itong mga religious leaders karon ng kalibutan, di ba? Think about that. Oh my gracious. So that is why, kita nga mga saved, anak na sa Ginoo, it is not just a responsibility but our greatest privilege here on earth while we are still here. We can now, you see, start praying, Abba, Father. Abba, Father. Why? Because those who are led by the Spirit of God, they are the sons and daughters of God. So muna sa Romans chapter 8. Sa luar ng Bible, diba? Dili yun ma-exhaust ng Bible. Dili mabankrupt. Based ang kapila pa na ito, gamito na. So muna atong introduction today. How long? What does it mean, how long? The long prayers, you see, of Habakuk. So muna siya. So, may solusyon na. Sa di pa kita mo human. Alright, so Romans chapter 8, Romans chapter 8, muna na nga ito nga, ikaduwa nga ko. I mean, ang, dili ikaduwa, sa position sa muna, ikaduwa kita, born again, saved children of God, see, through Jesus Christ. So muna, nandiri sa chapter 8, it is not just a responsibility, but our privilege as children of God to ask our Heavenly Father whatever our needs in Christian life. So muna, kanayang diri sa verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, not this is talking to all Bible Christianity. Christ lives in us through the Holy Spirit. So we walk, we live, we walk, you see, with the Holy Spirit. So for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Now, because of that, sa verse 15, for they have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. I say, so the Spirit is that bear witness with our spirit that we are the children of God. Now, as children of God, we are heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Now, how about prayer? So, muna ginawa, now, as children of God, we cry,
Father. So kanang Aba, our Father na. Alright. So muna, introduction. Prayer is our responsibility. Sinners' prayer for salvation. Number 2, human kita nga nasib. Anak na sa Dios sa manana. So it is our wonderful privilege to pray to our Heavenly Father in the name of Jesus Christ. Whatsoever we ask in the name of the Father, in the name of the Lord Jesus Christ promised that He will hear us. But the question, maraming natawag nga questions. The question among many questions, how long? So muna, ang pangutana, to all Bible Christianity, question is now about prayer like this. Will God answers all our prayers? Well, did God promise us that He will answer all our prayers? Yes. Pero dili tanan, yes. Ang uban nga tubag sa Ginoo, no. Ginoo mo tubag. Yes. But wait. Sabot ha? Grabe. So muna, itang ginikanan ng mga yung atong mga anak sa mga na ayaw ato ihatag sa atong mga anak nga makadaot nila. Right or wrong? Ihatag na to mga pangayo nila kasi anong makaayo sa ila. Pero kung makadaot sa ila, nadili na maayo. So na much more you say of our relationship with God. So mao na. Usahay, kita ginikanan to sa atong mga kakulangan sa manana. Usahay, bisag isakto pa, maayo gipangayo sa manana, di kita katanga naman because we don't have the capability, you say. We don't have the supply. But wait. Right? Wow. So muna, yes. Usahay, so na, diya, yes. Pero usahay, tubag sa Ginoo, wait. Pero tubag sa Ginoo, usahay, no. Muna problema na to, nga dili, mohatag ang Ginoo. Ano nga dili siya mohatag? Wala niya magitubag. Na, usahay, kung dili, kung wala pa, gitubag sa Ginoo, itistingan na ito pagtuo. O, di ba? Pero klaro ka din sa James, o tanong sa James. Nalira sa oras. Tanong sa James. O na, kakarong gabi o na, kakiningal lesson is somewhat you say to motivate us, to encourage us. Kung na-discourage kita, na-discourage mo diya. This is a spiritual encouragement from God. James chapter 4, tanawa, after Hebrews. Kaklaro kayo diri sa James chapter 4. Tanawa, sa versikulo 2 o 3. Tanawa, James chapter 4, 2, 3, yelas. Marami sa mga yelas. Sa atong mga tauhan nun, mga pagbati sa mga na, preference sa mga na, ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Karon kay ask naman sa verse 3, ye ask. Have you noticed the last words of verse 2? Ye have not because ye ask not. Pero sa verse, ye ask, nangayo mo, and receive not
because he asked amiss, that ye may consume it upon your lusts. Na, kung saan na rin, insakto yun ng Ginoo. Kasi Habakuk, mayra, kaya naplastar si Habakuk. Patinuuray yung nasave si Habakuk. Isang di siya kasabot sa mga na, mag-complain siya sa mga na, ganto sa Diyos sa mga na, somewhat that God is injustice sa mga na. So mo na, kung paingon pa kita sa the Gospel of John, ingon sa Ginoo, whatsoever you ask in my Father, to my Father, in my name, or my name's sake, he shall receive it. Contradiction ba? Di ba? Contradiction ko. Muna ginatawag. Let the Bible, you say, speak by itself. Compare the scriptures, compare spiritual things with spiritual, and then think about the context. So, muna. Alright. So, Habakuk is our unique example about the questions, you say, regarding prayer. How long? I've been praying, Lord. How long will you answer my prayer? Because I did not receive answer yet up to this time. So muna nga paingon natin sa chapter 2, kaya itong time, tanawa sa chapter 2. Now, ang context nila, timana na ito, when we talk about the works of the prophets, God spoke to His people, to the prophets. Na muna, ang priority ngayon to the Diyos, to Israel. So, kay Israel naman sila. So, muna nga, si Habakuk, kita ka sa inspiration sa Ginoo. Don't be discouraged, you see, about the situation, you see, of the nation which are called, you see, the apple of my eyes. So, muna, nga, they are facing problems because of their sins. I gave them the land, but you see, they disobeyed me and they sinned against me. So that is why God, you see, led them to be a slave. And they committed more sins, you see. So, but God told Habakuk, I will work, not this time, but a future time. O, tanong sa chapter 1. Tanong sa verse 5. Diba? Reklamo ni Job sa verses, ni Habakuk, sa verses 2 up to 4, diba? Natanong ang ingo sa Ginoo sa verse 5. Ay Habakuk, behold, ye among the heathen Gentiles na. Kasi, that you Gentiles will overtake you. The land that I have given to you, Israel, will be taken by this Gentile nation. We mentioned the region, Chaldeans. So, behold ye among the heathen, and regard and wonder marvelously, for I will work a work in your days, which ye shall not believe, though it be told you. You see how God prophesied that already? So that became a history. That lasted now to 2020. So mo na, wala kay proper, you see, understanding, knowledge, you see, about God's seven dispensation of times in dealing with mankind. You will be facing, you see, misinterpreting, you see, the Bible. Na parang naitasa mo ninyo, Israel and Gentiles. Basta gikan sa versikulo 6, for lo, I raise up the Chaldeans. Gigamit sa ganun Chaldeans. Chaldeans, that's another
people yun, dili na diyo. O, gamit ang pulong diyo nga pait, no, tara. Porlo, I raise up the Chaldeans, that bitter agohoy, and his nation, which shall march through the breadth of the land, to possess the dwelling place that are not theirs. Fulfilled, dili. Fulfilled mo lang. Alright, so muna. Nga si Habakuk, naarang-arang, natambalan, iya nga kini discouragements, natambalan. Alright, so muna, nga we are not ignorant. Why? The problem is that in the Middle East is getting serious, more serious. When Trump declared that Jerusalem is the capital city of Israel, na problema na, but the land was given by God forever, that's theirs, but not now. Wait for it. And Habakkuk was guilty of being discouraged. Why? Because he wanted, you see, the solution to be solved right now. God said, no, wait for that. Chapter 2, ano? Chapter 2. Dito niya i-parking na ito, because I will repeat this. Probably not so soon. Ano sa verse 1 up to 2 and 3. Buo ay treasure this. Tanawa. Question ni Habakuk, how long, Lord? How long? Na, tubag sa Ginoo niya dito. Wa tay time nga to ni tagsa-tagsahon. So mo na, nga si Habakuk he started right spiritually before God. Ito na, saved by faith. Ang iyang faith, nag-up and down, di ba? Sa prayer life, up and down. Pero there is a verse 1 sa chapter 2, I will stand upon my watch. Gabi siya sa irilo. And sit me upon the tower, and will watch to see what God will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. Mga gani, nag-acknowledge siya. Ngayon nga, shortcoming sa iya nga kini mataas nga pag-ampo nga pag itubag sa Ginoo kay dali siya nga tubagon sa Ginoo. So mo na nga si Habakuk, he realized that there will be a time that the Lord, you see, my God will reprove me. Na mo na nga gitubag sa Ginoo. So mo ato nga Dios sa gugma, Dios nga Dios sa kaluoy, Dios sa grasya. So mo na tanaw sa verse 2. And the Lord answered me. Sa ito yung question ba nga, how long, Lord, will you hear and answer my prayer? So diyan na, and the Lord answered me and said, write the vision. Vision gani mo na, pamaagin na, sa pulong sa Ginoo, plano sa Ginoo, kabuto sa Ginoo, nga isuwat mo ng Bible, Old Testament. Write the vision. Ako sa pagkakaroon, going pa ng vision, ayaw na mo pagtuo. Ayaw na. Why? We have a completed Bible. Did you notice how serious this problem today? Sa uban ng mga religion, labi na sa mga supernatural, mga emphasis sa TV. Oh boy. Alright, so write the vision and make it plain upon tables. Okay, tables na manuscript. Para sa Ten Commandments, was written, you see. That he may run, that read it, halaka, pag masuwat ka ni, sa manana, dili ra basahon kung dili hala pagdagan mo aron nga kini i-publish kini
o basahon. Na, di mo na policy na. So mo na, nga sa verse 3, ang tubag sa Dios, how long? Pag-utaw na ni Habakuk, how long, Lord? So now, if you're using your Bible, don't forget this. Underline yun yung mga words na rin, sa verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Habakuk, you are complaining about May of delaying, tarrying, you say, and in answering your prayer, God said, Habakuk, I'm the boss if it comes to time. So that's a terrible spiritual words. Appointed. Is yet for an appointed time, but the end it shall speak. Not then it shall speak and not lie. Habakuk, remember this, I am your creator God. What I promised, what I had spoken, I'm not a man that will not fulfill it. Di ko gusto, nga baharan ako, nga ako, bakakon, alayar, sa mga. You see how hard these words coming from God itself? O tanawa, do it tare. Sa ito, pasa mo pong pagkasulti, bisag maulahi ko. It's my appointed time. It's not yours. It's not President Trump. It's not Putin o Russia sa mananaa. And so forth. Alright. Do it tare. Sa ito, pagbisag humalit. Na kung sa isumpay, wait for it. Wow. Wait for it. Because it will surely come. It will not tarry. Amen ba? Amen. Amen mo ra. Praise the Lord. Hallelujah pa. You see? Morning ato. Usa mama, kasulti mo pa to, may tugon ni COVID-19. Sa ako, kuliro ra na. Ambot na lang. Right? So mauna siya, folks. Our time is up. Pero let us not forget these two beginning chapters of Habakuk when we talk about prayer. Anak-anak diya sa blackboard. Dili na komedya. Pukika na sa itong kasing-kasing. Ato number one diya, let us pray for the COVID. How long that will last? God answered Job. It's my appointed time. That's my job. Not the job of all the leaders, you say, of the world, including, you say, the World Health Organization. I tell you, so mauna, because of wickedness, God chastises His people. And God's prophets, God's servants, serving, you say, God through His people, usahay, magbalintuan. Appeal ko na. Appeal sa mo. Kung dili kita ka, solve siya sa mga problema sa mga na. Sometimes you say, it will discourage you. It will discourage us. Ba't ka na pulong ako? Wait for it. Did you ever say that before? Wait for it. So mauna, ang sala dire, mao gyud. Ano ang ito, virus, galupad-lupad sa mananaa. Karon antos ta ato i-shut off yun siya atong TV, pero ako ato nga aircon, ako di ko shut off. I'm ready. Well, seriously speaking, I just keep on trusting the Lord.
So why? God promises that He will not leave us nor forsake us. Diba? Natanawa diriyo. Muna nga kinanglan kini i-review ni siya. Why? Why God waited? Because God was so angry. Suko kayo ang Diyos. Nga naman. Tanawa niya, ano tayo mo? Tanawa, sa chapter 2 kita gyapon, di ba? So, muna na, naghan magyapon di mga verses. Pero sa ako, verses 2 and 3, to me, that's all right. Pero, why it took time for God? Because God's people did not believe God's word. See, they sinned so terribly against the Lord. Una, God's question to the makers of idols. Tanawa, sa verse 18. Una, sabi ko, nano nga apel man eh. Amo na ang problema kung dili na to ibase sa context. See? Tanawa sa verse 18. Muna nga kamo gagikan sa Katoliko, simba sa mga Diyos-Diyos, ako ginabalik-balik ko na I never experienced that. Because my parents were already Bible Christians before we were born. Sa Negros Occidental. Na, kamo gagikan sa Katoliko, tanawa sa verse 18, what profit the graven image that the maker thereof had graven it? Di kaklaro kayo, di ba? Bahala na bisag kasukan kita, bisag persecuton pa kita sa manan. Kung saan man pulong man sa Ginoo. Ha? Sa muna yung sa Ginoo, sa kay Habakuk, what profit the graven image that the maker thereof hath graven it? The molten image, molten image, apil na katong baka bitaw nga ilang himo dito sa wilderness. When Moses was still up, with God to that Mount Sinai to receive the Ten Commandments, di ba? So muna nga si Aaron mo lagi pabuhat sa molten image and teacher of lies. Ago, ambot na lang. That the maker of his work trusted therein to make dumb idols. Halaka. Pero sa 7 years tribulation, get this, sa revelation the book of Revelation, that the Antichrist will do something, miraculous, that the graven image will speak to deceive people. Na. Pero iwas sa Ginoo sa Old Testament niya. What profit the maker of graven images, and those that teaches based upon that doctrine ba, teacher of lies, that the maker of his work trusted therein, halaka, to make dumb idols. O tanawa, ang proclamation sa kasuko sa Diyos sa verse 19, woe unto him. Kung makabasa ka kita ng pulong nga woe, W-O-E, speaks of God's judgment. God's wrath of judgment. Woe unto him that said to the wood, awake, to the dumb stone, arise, it shall teach. Agoy, ambot na lang. Behold, it is laid over with gold, hala, and silver, and there is no breath at all in the midst of it. Oh, people worldwide on this planet Earth, God said, look at me, I'm here always in the temple of the Lord. Your holy God lives in the temple. And God said, I will never leave because I put my name there. Nasa Old Testament na. How about sa New Testament?
Jesus Christ said, upon this rock, I will build my church. So, mo na. Ano man katapusan ka, verse-verse. But the Lord is in His holy temple. Old Testament, let all the earth keep silence. Stop about this green images, molten image na. Di, kana kasulti. Kaya dito sa, paban pa sa Old Testament, that will not save you. Pero you see, the promise of God sa verse 20, but the Lord is in His holy temple, let all the earth keep silence before Him. This is the true God. Una, kita ang mga fundamentalist Christianity under the Baptist fundamental sa mga na Bible Baptist. What can you say about this in relation with COVID? All right, so that is why ako sa lang base nagatuto og COVID virus. Dako kayo sa lang. All right, so folks muna. Muna, buti pasabot sa Ginoo sa verse 20. That I am the true God. I am your creator God. I am the all-powerful God. I am your Savior, your God and Savior in the New Testament. I am in the church. I will never leave you nor forsake you. Di ba? Hebrews 13 verse 5. So muna, saan sa Ginoo? When He gave the Great Commission to the church, muna ang problema sa atong mga church members, sa atong mga lokal nga simbahan, walay dugang nga kasayuran may tungod na. Let us not forget that beginning tonight also. Jesus Christ promised the church, preach the gospel of salvation, baptizing those that are saved, and then teaching them to observe whatsoever I have commanded you. And then the last words, and lo, I am with you always, even unto the end of the age. See? So that is why I'm so satisfied, happy, satisfied, serving the Lord until now. Why? This world is not my home. I'm just but passing through. We are but strangers on this earth. Think about our soul's eternity. So muna, kung sa atong mga mabuhat alang sa Ginoo, so muna, butang na ito na, lisod karon mag-soul winning. Lisod. So muna, witness sa muna na, gospel tracts distribution. Bible study. O na, ako ni balik ko na, ikahuman sa itong building dire. Drive-in, drive-thru na. Ano diha, aton hap sa'yo sa na, maghimo kayo kita o one room. Question and answer. Questions. Honest to goodness question. We don't tolerate debate. Hot discussions. So, mo na, nga, sa atong experience sa mga na, naibuari rin na to. Ito pa, Pastor, do you have time? Hindi ko nga naman. I'm puzzled about the Bible. So, mo na, kinabuhi ito ni Dilit Kabahit, I treasure that. Mo na nga, iglabay na ako diha sa Burgos, kanakanan diha, nga karon wa na. Diya dahil siya kakaon o sahay. So, mauna, whenever I pass by that, I cannot forget Kabahit. So that is why, folks, dili ra kay si Kabahit, kanang pulis, kanang si Lupira, o diya ako sa gawas. Labay siya. Pastor, ako'y pangutana, Pastor. Kung sa may pangutana nimo, Pastor, membro ko na sa UCCP. Membro ko sa choir.
Nalibog ko, pastor. Basa sa akong Bible sa mga, ang bautismo, pastor. Immersion man. Kung ano man di ay sa inyo, adeha. Ay papilion man may pastor. Unsa ka di ay nagdawat ka na sige, nagdawat ako sige no. Unsa nga bautismo ka? Iwisi ka na ko. So unsa ni kaso dili na. Oh, the picture of the gospel is immersion. Bisag buhos dili pwede. So mao kana. O di ba? Hasta karon sa ilupira niya sa ato, di ba? Gani yang ang misis dili pa membro diha nito. Pero ang ako ron na miss, nga taon-taon na, but kasi babayang anak katuga appeal square. So muna siya po. Church, let us think about that. About soul winning. Mao na nga itong kabuhaton. Pag mahuman ni simbahan. Butang na ito, di ba? Sa gawas, oh. Oh, di ba? Questions about salvation. Question about baptism. Question about church membership. Question about God, about Jesus Christ. Di ba? Basta mag-importante. Mauna nga ka na, ako pa na iparikape. Butangan ako pa niya, udogang. Kasi, the second coming of Jesus Christ, di ba? Dili kita kaparehas. So mauna nga ito, i-plaster na diha. We don't believe the second coming of Jesus Christ on the air, mid-tribulation, we don't believe that. Post-tribulation, we don't believe that. O post-millennial, agoy, aya pa si Kristo mo balik at the end of the 1,000 years. No. Muna ang 1 Thessalonians o 1 Corinthians. But more scriptures will be proven. So muna nga, ibutang na ko, diha sa kilid ba? O ito sa taas. Dagan mga science na, diya sa karsada sa mga na, about the second coming of Jesus Christ. But, how about the rapture coming? Good. Ang uban second coming of Jesus Christ, one time. No. Kasabot mo? Muna problema diya, wala maplastar sa ginatawag God dealing to mankind based upon the seven dispensations. So mo na appeal na to ni sa pag-ampo. Kay lisod karon na ang soul winning. All right? So anytime, in fact anytime, the Lord is coming on there. Are you ready to face the judgment seat of Christ as a Bible saved believers? All right, so mo na. Ngayon naot pa, nasukad karon. Kung naproblemahan kita sa atong mga pagkinabuhi, babaw na ng yuta na may tuwa na ng COVID-19. Let us think about the problems of the people in the Old Testament, sa mga prophets, sa mga na, and one of these prophets, siyempre siya Habakkuk. Murag nagmahay, yan, imahayan niyang Diyos na taas ng iyang pag-ampo, nga solbahon, kini problema sa iyang mga katauhan, mga pinili sa gyapon sa mga na, na, katong duwa ka verses sa chapter 2 o babako. Wow! It's my appointed time, not yours. I'm not a liar, God. God said, wait for it. You will never use the word tare. Why? Because my plan is appointed. Plan time is appointed time. Sabuta? So, mao ka na. Jesus Christ looks like is coming anytime to rapture us. And 7 years tribulation is the worst. So, mao na nga church, kita nga niya karon. Whatever opportunities that the Lord, you say, has given us, let's do it. Amen ba? Alright, manindog kita. Ama na mo lagit noon, salamat ngayon sa imong balaan, nga pulong salamat sa kinabuhi ni Habakkuk. Kung ginaot pa, nga sukad karon, magadepende lamang kami diha kanimo. Kinasubay sa among pagtuo kanimo base sa imong balaan nga pulong.
Ito sa Old Testament, sa panahon sa mga propeta, sa angtod na sa panahon ni Habakkuk. Ikaw, nagapakigsulti sa imong makatauhan, pinaagis sa damgo, visions, sa mga na. Apan, salamat, both Old and New Testament are completed now. So you give a final warning. Nobody has the right to subtract nor to add to your divine, inspired, finished words that relates to all of our needs, spiritually speaking, worldly speaking, politically speaking, or whatever, Lord. We are to depend upon you. So kini kita na mo ginapangayo, paabot amo pagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga mo manluluwas. Amen.